راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም سلام ጥዕና ይሃበለይ ክቡራትን ክቡራን አድማጭቲ ድምጽ ሕስመት ራዲዮ ትግራይ በመንገድ ኤጀንሲ መራኸብ ሓፋሽ ትግራይ አበ ድምጽ ሕስመት ራዲዮ ትግራይ ዝመሓላለፍ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ፈሊምሎ ዜና ሓደ ሰዓት እናሳሰኹ ጎይቶም ንጉሰ ምስ ኩሎም ተረኛታት ቴክኒክ ዝዕለት ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ክቡራት አድማጭትና ድማ ክሳብ መወዳእታ ዜናና ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ባጋ ንዓድምና አበ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ሒዝናዮም ካበ ዘለና ዛዕባታት እቶም ቀንዲ ክነላለየኩም سوات عمتاوي زيكونس معلتاوي كنذكروم يقبا كبلو بريزيدنت غيزياوي محدار تግራይ ليتنال جنرال ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፈላማይ ዛዕባ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ናዩ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ናመረበቶም ክምለሱ ከም ዝግባ አበ ዝተፈላላዩ ማዕቆቢ ካምፕታት ትግራይ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሓቲቶም ብዛዕባ እዚ ድማ እንብለኩም ነገር ክህልዩ ካበ ወጻ ድማ ኩናት እስራኤልን ኢራንን ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከይላባዕ ዝተፈላላዩ አካላትን ሃገራትን ስጋቶም ይገልጹሉ እዚ ድማ ኣብ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት በሓበሬታ ናባኹም እንብሎ ኸውን እዩ ክቡራትን ክቡራን አድማጭትና እዚኦምን ካልኦት ዛዕባታትን በተወሳኺ ድማ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ናባኹም እናብጣሕና ንኣስታት ሓደ ሰዓት ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ሕዚ እውን ደጊምና በብ ዘለኹም ጻንሒትኩም ምሳና ክኸውን እናዓደምና በቲ ብፈላማይ ዝሓዝናዮ ሓበሬታ ክንፈልም سنة 11 عام تمرت ليتي ساعة 11 مبل 11 خفل سراويت تلاقي أبا زنقطلو شوعات حجوم متقعتن تولع نعوق حجز كاب عبي عدي مبل 30 حدن خفل سراويت تلاقي بعقبة سلجيرون تمت أقدمون أبا استدلوا المت أودياتهم أرمتات تجري دما أبا شوعات حجوم أبا عقبة نتوم ورر تحيل تاسقت يمم نزبز حيلهم دمسيسهم نزترفه بممراخ عقم سراويت تግራይ ሓፍ ዘበለ ስርሒት አበ ክልተ ሰማዓቲ ተፈጺሙ በሰመ ስሙይ አፍሪካዊ ጀነራል አሉላ ባነጋዝ ተሰየመ ወፍሪ አሉላ ዓቢ ህዝባዊ ለእኽቱ ሒዙ ብዙሓት ደቂ ህዝቢ ተሰሊፎምሉ በመስዋዕቲ ደቂ ህዝቢን አዋርሕ አበ ልዕሊ ዝበዝሐ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ጾር መግዛእቲ ካብ እንግዳዕ ህዝቢ ተቐንጢጡ በአልማማ ይግበረ ዝነበረ ዓመፅን ጨፍጫፍን በመስዋዕቲ ህይወትን ምጉዳል አካልን ተጋደልቲ ተአልዩ አበ ወፍሪ አሉላ ልዕሊ 35,000 ሰራዊት ጸላይ ካበ ጥቕሚ ወጻእ ኮይኑ ኣብ ወፍሪ አሉላ ዝተማረኹ ማእኸሎትን ከበርትን ኣጽዋራት ዓሚ መካናይዝድ ሰራዊት ትግራይ ናብ መዳፍዕ ሞርታራት ጸረ ነፈርትን ተወንጨፍቲ ሮኬታትን ዘሰጋገረ ነይሩ ናዋርሕ መሬቱ ተገቢጡ ጥሪቱ ዝተወረረ ቆፉኡ ተደፊኡ እኽሉ ዝተቃጸለ ገባር ሓራ ኮይኑ መሬቱ ክሓርስ ካብ መገዝ ዓዱ በአዋጅ እቶኦቶ መዓልታዊ ይቅተል ዝነበረ ከተመታይ ናብ ምንቅስቃሱ ክምለስን ዝገበረ ወፍሪ አሉላ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ትርጉም ብተወሳኺ ስዒቦም ንዝተገበሩ ወፍርታት እውን ባይታ ዘንጸፈ ታሪኻዊ ስርሒት እዩ ናብቲ ዝቕጽል ሓበሬታ እንትንሰገር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት 1967 ዓመተ ምህረት ዝፈለመ እንትኸውን ኣብቲ አንጻር ዓፋን ስርዓት ደርግን ካልኦት ውድባት ዝተካየደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ተፈጺሞም እዮም ካብቶም ዝነበሩ ፍጻመታት ድማ ዝተወሰኑ ከነዘኻኽረኩም እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምስ ፈለመ ኣበ ወረዳ ኣገላ ጣብያ ሆያ ኣበ ዝተካየደ ኩናት ካብ ተጋደልቲ ሕወሓት ፈላማይ መስዋዕት ኣጋጢሙ እዚ ፈላማይ ጅግና ስውእ ተጋዳላይ ሕወሓት ድማ ሃፍቶም በላይ ወይ ድማ ካሕሳይ በላይ ይበሃል ፈላሚቲ ስውእቲ ጓል ኣንስተይቲ ተጋዳሊት ሕወሓት ድማ ጅግና ተጋዳሊት ኣልጋነሽ ካሕሳይ ትበሃል እዛ ጅግና ተጋዳሊት ምስ ኢድዩ ኣብ ዝተገበረ ውግእ 20 መጋቢት 1969 ዓመተ ምህረት ኣብ ሸራሮ እያ ተሰዊያ ካሕሳይ በዛብህ ማተሳ ማለት እውን ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ዝተወሰነ ናይ ማተርያል ደገፍ ኣትሒዙ ኩነታት ውድብ ንምርኣይ ብ1968 ዓመተ ምህረት ወኪሉ ካብ ዝለኣኾም ሰባት ሓደ እዩ ካሕሳይ ነቱ ልእኽቱ ሒዙ ናብ ሜዳ ምስኣተወ ድማ ኣብ ኣቕመራ ተሰዊኡ በዚ እውን ካብ ኣባላት ማተሳ ይኹን ኣብ ወጻኢ ካብ ዝነበሩ ተጋሩ ኣብ ቃልሲ ዝተሰውአ ፈላማይ ሰብ ኮይኑ እዩ ኣብቲ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበሩ ፍሉያት ተርእዮታት ገድሊ ምስ ንርኢ ድማ ስውእ ተጋዳላይ ክንደያ ምዝካር ግድን ይኸውን መምህር ሃይለ ተኽሉ ወይ ድማ ክንደያ ተኽሉ ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ዝነበሩ ስርዒት ሕወሓት ሓደ እዩ ኣብ ኢድ ጸላእቲ ኣብ ዝወደቐሉ እዋን ድማ ሚስጥር ሕወሓት ንኸየውፅእ ብዙሕ ስቃይ በፂሕዎ እዩ
ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ሻሂ ንኽሰትየሉ ዝተዋሃቦ ብርጭቆ ብምስባር ሚስጥር ውድቡን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምዕቃብን ባዕሉ ንመልሓሱ ብምቑራፅ ጀግንነት ፈጺሙ እዩ። እዚ ፍጻመ ንምዝካር ድማ ብኤፍሬም ታደሰ ዝተደረሰ ኣፍላም ዝብል ፊልሚ ተሰሪሕሉ እዩ። ኣብ መጋቢት 1969 ዓመተ ምህረት ምስ ኢድያብ ዝነበረ ውግእ ጅግና ስውእ ተጋዳላይ ኣማረ ታረቀ መውጋእታ ኣጋጢምዎ እግሩ ኣብ ዝተቆረፀሉ እዋን እቲ ዝተቆረፀ እግሩ ሓፍ ኣቢሉ ክንዕወት ኢና ንሕና ንስዕር እናበለ ብምጭራሕ ጥንካረን ጽንዓትን ህዝቢ ትግራይ ብተግባር ኣመስኪሩ እዩ። ብኮር 353 ዝተዳለወት ንሞት ዝሰዓረት ኣሃዱ ዘርእስታ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመስረተት ሰነዳዊት ፊልም ኣብ ከተማ ኣክሱም ተመሪቓ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ጀነራል ምግበይ ሃይለ መዓልቲ ሰማዕታት እንትንዝክር ብሄራዊ ክብርናን መጻኢ ዕድልናን ሓሊና ክንከይድ ዝገብር እዩ ኢሎም። ቅያን ጅግንነትን ተጋዳላይ ትግራይ ዘዘንትዋ ክልተ መጻሕፍቲ ተመሪቐን እየን ዝበሉ እቶም ጀነራል ናይዚ መቐጸልታ ንሞት ዝሰዓረት ኣሃዱ ዘርእስታ ፊልሚ ምምራቓ ድማ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ተሰኒዱ ናብ ውልድ ወለዶ ክሰጋገር ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ኢሎም። ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ደጊምና ቃል ብምእታው ግዛታዊ ሓድነት ክረጋገጽን ተመዛበልቲ ክምለሱን ብሄራዊ ሓድነትና ክነጠናኽር ይግባእ ኢሎም። ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ኣይተ ሱሳይ ግርማይ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገጽን ልዑል ጻዕሪ ከም ዝጠልብ ገሊጾም። ንመራሕቲ ሃይማኖት ወኪሎም መልእኽቲ ዘሕለፉ ንቡረ ኢድ ገደፋ መርሃ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብምርዳእ ቅልጡፍ ፍታሕ ክወሃቦ ፀዊዖም። ጀጋኑ ስዋዓት ምእንተ ህዝቦምን ዓዶምን እዮም ተሰዊዖም ዝበሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ፊልሚ ዝተረኸቡ ተመዛበልቲ ቃለ ስዋዓት ብምሕላው ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብቕልጡፍ ናብ መረበቶም ክምልሶም ሓቲቶም። እታ ሰነዳዊት ፊልሚ ኣብ ታሪክ ቅያን ጅግንነትን ተጋዳላይ ትግራይ ዘድሃበት ከም ዝኾነት መሳርሕትና ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ጸብጺባ ኣላ። ሕዚ ድማ ክቡራት ሰማዕትና ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮ ዜና እንትንሰግር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝተሳለጠ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ስዋዓት ዓመታዊ ዘይኮነስ መዓልታዊ ክንዝክሮም ይግባእ ኢሎም። ሃፍቶም ገብረ ዮሐንስ ኣዋዲድወሎ ገብረ መስቀል ኪሮስ ካቕርቦ እዩ። ብምትሕባር ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ኣክሱም ንባር ወረዳ ላዕላይ ማይጨውን ሓይልታት ጸጥታን ዝተዳለወ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ብኣሽሓት ዝቑጸር ነባሪ ኣብ ዝተረኸበሉ ዝኽሪ ተኻይዱ። ኣብቲ ዝተሳለጠ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ሰማዕታት ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ስዋዓት ዓመታዊ ዘይኮነስ መዓልታዊ ክንዝክሮም ይግባእ ይብሉ። መስዋእቲ ንዓና ገና ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረልና ገና ዕላማታትና ዘየሳሓዕና ተጋሩ መስዋእቲ ንሕና ሰብ ብዙሕ ታሪክ ዝኾንና ተጋሩ ኩሉ ሻብ ናይ ሓድነትና ኩሉ ሻብ ናይ መንነትና ኩሉ ሻብ ናይ ቐጻሊ ናይ ሕሉፍ ታሪክና ኩሉ ሻብ እውን ናይ ሕዚ ስግኣታትና ንምውጋድ ኩሉ ሻብ እውን ናይ ህልውናናን ናይ ቐጻልነትናን መሰረት ስለዝኾነ በብግዜ እናኽበርና ክንከይድ ኣለና። ቅድም ክብል መንግስቲ ኣልባ ዝመስል ስግኣት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት ትግራይ መንግስቲ ክህልዋ ዘኽእል ዕድል ይፍጠር ምህላው ገሊጾም ንኹሉ ነገር መንግስቲ ወሳኒ ከም ዝኾነን ትግራይ ምምሕዳር ኣልባ ከይትኸውን ግና ብፍሉይ ምድግጋፍ ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ይብሉ። ዝሓለፈ ዓመታት ማእኸል ስለዝሰኣልና መንግስቲ ስለዝሰኣልና ኩሉ ነገር ስጋት ነይሩ። ነንባዕልና እውን ስኒፅኢና ነርና ስኒፅኢና ጥራሕ ዘይኮነስ በብግዜኡ እውን ናተባታተና ዝኸድናሉ በብግዜኡ እውን ስጋትና ክትፈጥረልና ዝኸድናሉ በብግዜኡ እውን ንደገ ዝነበረና ተቓላዕነት ንሓደየ ዝኸደሉ ኩነታት እዚ ስጋት እዚ ክንሳገረሉ ንኽእል ዕድል ኣሎ። ምስጋር ዝኣበየና ሓደጋ እውን ኩሉ ይኽእል ምስጋር ንኽእለሉ ዕድል ክንፈጥር ንኽእል ማእኸል ህልወና ክሻብ ዝገበርና ንምሕዳር ክሻብ ዝህልወና
كلنا كشاف زجرنا ጉዳይ ምርጋጽ ሉዓላውነት ይኹን ምምላስ ተመዛበልቲ ናይ ግድን መዕለቢ ከም ዝረክብ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ የገንዝቡ ላዕለዋይ ወሰናት ትግራይ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝገብሮም የለን ዝኾነ እንተተፈጠረውን ተመዛበልትና ሓደ ዓብይ ነገር ዘለዎም ምለሱና እዩ ስለዚ ተመዛበልትና ንምላስ ናብ መረበቶም ንምላስ ትግራይ ናብ መጀመርያ ዘለዋ ቁመና ናይ ምምላስ ናብ መጀመርያ ቅድሚ ኮይና ዝነበራ ቁመና ብውሕድ ናብኡ ናይ ምምላስ ዝሓቶ ፃዕሪ ይሕተት ዝሓቶ መስዋእቲ ይሕተት ግድን ዘይተርፍ ምዃኑ ምርዳእ ናብዚ ዘይተርፍ ዝበሃል ከመይ ዝብል ክምለስ ዘለዎ በማራርሓ ክምለስ ዘለዎ በቲ ናይ ትግራይ አመራርሓ ክምለስ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ንሰላም ደው ክብል እየ ዝብል ኣካል ጠንቂ ሰላም ክኾኑ ዝኽእሉ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ትኹረት ገይሩ ክሰርሕ እውን ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጸዊዖም ናብ ናይ ወጻኢ ሓበሬታ እንትንሰገረ ሩስያ እስራኤል ብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ልዕሊ ኢራን ራይዘን ላዮን ኢላ ዝሰየመቶ መጥቃዕቲ ምስ ጀመረት ሩስያ ንስጉምቲ እስራኤል ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት መሊሱ ዘጋድድ ሓደገኛ ብምባል ገሊጻቱ እንተኾነ ብዙሓት ማዕኸናት ዜና ሩስያ ኩናት ኢራንን እስራኤልን ንሩስያ ጉልባብ ምዃንእን ከጋውሓ ተሰሚዐን ዘለዋ ገለ ካብቲ ንሩስያ ይጠቅም ኢለን ዝጸብጽብኦ ነጥብታት ድማ ወሰኺ ዋጋ ነዳዲ ሩስያ ኣታዊታታ ንኽትዕቢ ዝሕግዝ እዩ ዓለም ናብ ኩናት ኢራንን እስራኤልን ስለ ዘድሃበት ነቲ ሩስያ ምስ ዩክሬን ተካይዱ ዘላ ኩናት ኣቓልቦ ክተስኡኖ እያ ሩስያ ንእስራኤልን ኢራንን ንምሽምጋል ዘቕረበቶ ሕቶ ብክልቲአን ሃገራት ተቐባልነት እንተረኺቡ ኣብ ዩክሬን ዝገበረት ምን ተገበረት ሩስያ ቀንዲ ተቐላሲት ማእኸላይ ምብራቕን ሰላም ኣብ ምስፋንን ዓብዪ ተራ ዘለዋን ክገብራ ዝኽእል ዓብዪ ዕድል ክህሉ እዩ ዝብሉ ይርከብዎም እንተኾነ እቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዶ ዘላ ስርሒት ግዘ እንተወሲዱ ግን ሩስያ ክትከስሮ እትኽእል ነገር ክዛይደ ከም ዝኽእል ቢቢሲ ዘውፅእ ሓበሬታ ገሊጹሉ ሩስያዊ ተንታኒ ፖለቲካ አንድሬቭ ኮርቶኔቭ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ማለት እውን እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ግጭት እናባእሰ እንተኸይዱ ንሩስያ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዘስዕበላ ይገልጽ እቲ ኸይላ እቲ ሓቂ ሩስያ ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ምስ ኢራን ኩለ መድያዊ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክህልወን ፊርማ ምንባራ ይዝከር ሩስያን ኢራንን ብመንገዲ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዝደንት መስዑድ ፔዝኪያን ዝተፈራረመኦ ውዕሊ ወታደራዊ ኪዳን ከም ዘይኮነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ምስ ማዕኸን ዜና ሪያ ኖቪሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እቲ ስምምዕ ብደረጃ ዞባን ዓለምን ንረብሓ ሰላምን ጸጥታን ምውሃድ ንምሕያለ ከምኡውን ሞስኮን ቴህራንን ኣብ ጸጥታን ምክልኻልን ዝያዳ ምትሕብባር ንክህልወን ዘለዎን ድሌት ፍሉይ ኣቓልቦ ከም ዝሃበ ኣመላኺቱሎ ክብል ቢቢሲ ጸብጺብሎ ሕዚ ድማ ጽላል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዘውፅኦ መልእኽቲ ናባኹም ክነብል ሃገራት ዕራብ ውዕለታ ንጉስ አልነጃሺ ክዝክሩን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ኣብ ምግባር ክሕግዙ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጸዊዑ ሃገራት ዕራብ ኣብ ጽንተት ተጋሩ ዘለወን ኣበርክቶ ደው ከብላ ዝሓትት ደብዳቤ ናብ ኩለን ኤምባሲታት እስላሚክ ሪፐብሊክ ሃገራት ዓረብ ከም ዝጸሓፈ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ፍሊጡ ሃገራት ዓረብ ቃል ሕድሪ አልነጃሺ ጠሊምክን ምስ ጸላእቲ ደቂ አልነጃሺ ተላኺፍክን ኣብ ወፍሪ ጽንተት ደቂ አልነጃሺ ምስታፍክን ዝፈጠረልና ስምዒት ቃንዛ ተሓዳይነት ንምግላጽ ይምልከት ብዝብል ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ተሰኒዱ ዝቕመጥ ስነ ኣእምራዊ ክሲ ዘድምጽ ምስክርነት ግዳያት ደቂ አልነጃሺ እዩ ክብል ሓቢሩ ተጋሩ ደቂ አልነጃሺ እዮም ደቂ አልነጃሺ ክጠፍኡ ክጸንቱ ተፈሪድዎም ክውረሩ እንተለው እቶም ብጽድቃዊ ውሳነ አልነጃሺ ዘርኦም ቀጺሉ ዝተወለደሉ ደቂ ሰሓባ ረሱል ነቲ ኩነት ብስቕታ ሓሊፎምዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስቶም ቀተልቲ ተሻሪኾም ንፈተውቲ ኣቦታቶም ከም ዝወቕዑ ኣብቲ ደብዳቤ ተነጺሩ እዩ ኣብ ምጽናት ዓሌት ደቂ አልነጃሺ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ቅዱስ እስላማዊ ትውፊት ንምርኻስ ኣብ ዝተሳለጠ ርኹስ ወፍሪ ኣዕራብ ሃገራት ተሓባበርቲ ኮይንኩም ኢኹም ብምባል ሕዚ ግና ካብ ሕሉፍ ተጣዒስኩም እቲ ዝቕጽል ዘሎ ጽንተት ደው ንኽብል ክትተሓባበሩ ንጽውዕ ኢሉ ደብዳቤ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ
وعلتا نقوس آل نجاسي ذكروا هاجرات عرب نمرمراتات ICC حويسو نعلم لخا أقوابات فتحي خدقفو كلهم تمزابلتي بوحسن بزيك أن مخونة نخملسو أب مقبار كحقزو اتمحبرات أوين كابزي زعبا كيوتانا زرزرنا بزحزنا اللوزينا هنسجر أبا استفلاليو معقوبي كامبتات مغالا زركبو تمزابلتي بزيك أن مخونة نمربتهم كملسو تفرارمتن أفرارمتن وعلي بريتوريان محبر سبع عالمين قبوهم كوات وحاتيتهم تجمير زولو سلماو سلفي 11 كساب 13 سنة كل تشحن 10 شعاتن عامة مرات كأترن ليتن زكاير كوينو كابا تقراي بتوساخي أولنا كتما سويزرلاند كتما جينيفا أبا زركوانا بيت صحفات ود بحورات من قصات كم زكاير زوات أمرها قبر يرد زرزرو كم زسعبه كقربي وهبت خلانا تثبيتهم كنت فكت شكانا يا أخلو تثبيتهم كنت وهبت خلانا وهبت خلانا حمشي كرمتي أبا كين داين خارج من زبن مري حساب زلو سلاماو سلفي ناسا سلسة معادي كايد سلاماو سلفي بتلال سيبيك محبرة سب عرب تقرأيو بمتحبار تدالي زلون أبا زحلفوا 4 عامات في 4 كرمتات زوم تمزابلت يوم زحلفوا كونتات زحلفوا حصارة مكرة ملا حزبي تقرأي كونه ملا حزب علم بقلت إزريون زفلتون زعبايو يهون دامبر حزي إز مبل حمشاي كرمتي أبز كيندا كان حلفوا أين خلن عقمون يبلان كنتصورون أين خلن عقمنا تتنكي غيوف زبل ملقت يوم إز حلفوا ذلو زوم تمزابلتي سمينايو كفينايو نهل غلا نسنت لنا وهبت خلنا بمولنا تتكبر بمولنا تتكبر بحيل صغيان نوقذنا آتونا نحن شاكربتي عبكندا عبنبر منبر مثلنا يكبر مثلنا نوقذنا آتونا نحن شاكربتي عبكندا عبنبر منبر مثلنا يكبر مثلس حقزنا يأكل عبكندا منبر يأكل مسبوري مستمت مسمكرة منبر يأكل نحناون كم سبنا يابتنور هوات كنملس ندلينا يأكل ناتقرأ مرتي حدو تقرنيا يزارب قام مرتي تقرنيا بقى نحن سارعين سريحنا سعرنا كنبلع نابوتنا مولسنا هاي خالد زرايرنا مسبروت تاي تحز مسقالاي تحز نابوتنا مولسنا زي حقاو سفرتي ويوصلنا نامرتنا وسمولسنا هاي على ولا تمطيز نور هزنا هز بقطر سيلن بقى بموتن بحمامن بقى عالم يزفل زلو سلوزي أحما كونتاتي إني هزبنا نبعله يكونتي هزبناس أحما كونتاتي إنيو دنس هزبي سماع سنتت هزب تقراي يأكل جزاتها حدنت تقراي نور يملس وررت حيلتات كانوا حيزون وزنيو مريت من ساعة رحون زي كونس كشع هزن زفطر وتقن ويك عن شجر ويك عن جنسايد بحق تتحيزون حق قروا اللي زخولوا اللي من قدس كفتر له إلنا أين أنا أصرف وزنا زنينا ህዝቡ ኢሮብ ይጠፍእ ስለ ዘሎ ውሕስናና ህዝቢ ኢሮብ ክረክብን ክነፍልጥን ተሰሊፍና ኣለና وهبت خلانا تثبيتهم كنت فكت شكانا يا أخلو تثبيتهم كنت كنبر يوم تسوي أمن الصف. أيتها من وارناس لما جرشة مخفال مالتي. بخلو أفتح عدل له أفتح تقرأ للنبر محارة سويه حدا رأي له خيره. زحشة زيجا زحشة حبر الصف
زحشت تግራይ ምርኣይ ዝብል ትርጉሙ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉኡስ ናይ ባዕሉ ትንፋስ ይኾነለ ተንፍስ ለሎ ናታቶም ትንፋስ ኢና ነተንፍስ ለለና ቅድሚ ብጻይ ኣነ ክሓልፍ ቅድመይስ ክስዋዕ ይብሉን ኣነ ቅድሚኡ ክኸውነለኒ ዝብል መልእኽቲ እዮም ናገደፉ ዝኸዱ ልዕሊ ትስድሮም ህዝቢ ኣኽቢሮም እዮም ትግራይ ዓባይ ትግራይ ክትከውን ናይ ሰላም ትግራይ ክትከውን ናይ ፍቕሪ ትግራይ ክትከውን ህይወቶም ዝሃውናስ ክንነብር ኢሎም ድሕር ተሰዊኦም ደሞ ክንነብር ክንክእል ኣለና ትግራይ የላ ክንብል እንተ ኮይና እዞም ስዋኣትና ኣይተሰውኦን ክንብል እንተ ኮይንና ትግራይ ክንቅየር ኣዚዙ ዘለው ፀገማት ምርኣይ ህዝቢ ንሓስካ ምኻድ ከም ትግራይ ኣብ ሓደ ተደራጅና ላዕላውነትና ሰላማዊ ብዝኾነ መንገድ ክንምልስ كبراتن كبران نرمتنا أبا مكتسال مدلاو زين حد ساعات دمت وحسمة راديو تقرأي لكم استحزر ما نبا زعبا وكينات إسرائيل إيران نكمل سكم كابا زحلف عربي جميرا داقب نبا وكينات أبا زمرحة هقرات إسرائيل إيران نزلو كبيد سواء النواتون عنوات زسعب زلو كينات نبا كل قرنع كي اللباع زساقو نايتي كبابي هقرات حويسو نغنياتو أبا كندا كلا زبات انحا أبا لنا عالم ناز بلت أقاز بها هقرات قجل شوعات انتقنون أبا سقاتي نزر كبا معبالة كلتين هقرات ومالتون إسرائيل إيران زكايدو زلو عناو كينات مزازو كبيد بمخانو نتوخينات بهتوطو كبلا محتنتا ببشنخو إنا غربا يركب دايركتر ودبت عن عالم دكتور تيدروس أدحانوم لومي أبا محبراوي ميديا إكس أبا زحلفو ملختي نتاقمات أبا كندي بخوينات مفتاح من دايك قدامنت نسلام مهبو مخصبو العلم وخانون قليتو ملوم دكتور تيدروس أبا ملأختهم نخلو نقر كوينات ملاش زهبا يكونن كوينات عنوتن تسفى مغراطن يولد كبلو قدامنت نسلام عدل كواب كم زقباء تمحتينهم سلامين من رددا أن معباي بوليتيكا وفتاح كندلن أبا زتا خنوافرن يقباء زبلو دكتور تيدروس كابا كلها قدمنا دما سلام قداماي مرجاك خون كم زلو قليتو ملوم بخالي قط دما منغو إسرائيل إيران زكايد زلو كينات ناتقاد زخدلو زلو هموت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب سمايات إيران ملو تقطات إيران لنا زولو قينم كابو سجيرو دما مراح إيران آيات الله علي كماني أبي كم زلو نفلتينا كبلو قليت أملو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب اتي لعلواي مراح إيران زبال أبي تحابيو خمزلو نفلتوينا بموبال انتقونا قنا نحزي كقاتلو خمز زيدلو أبا محبراو ميديا تروز تحيفهم اللوم قدم كبلتهم بريزيدنت إسرائيل نلعلواي مراح إيران آيات الله على كماني نمقتال زحنت صوتون كم زي تقبلون كما زنت أقوان بمعخنا زينات هاجر كقواحد أنيحيهم ناب حبريتها وشتعدي انت نملس تمزابلتن جزاءتا وحدنا تجراين زي مملاسهم حزنا كين رسع غيرنا خبلو سدراسو وقت نبرت ختما مخون قليتهم ايتا نقوس حلوف تعويجو زنبرت انت تنمتراف 4 رأسهم برخاوت يوم استقالوس يوم بخرو دوم انت لاو حزبن مريتن تجراي كبر مسواتنت كم زخفله مس ايجنسي مراخب حفاش تجراي ابا زنبرم طانحيت تزاريبهم ودين علامات تسوي له علامة أبى شتو بزي مبتحجن حزنا كين رسع يجبرنا الليلهم ويزورو جزو شويين أي تعفر ولدهم بوجنهم حزب تجراي بحوار كينو بزجبرو مرير تجادلو بمن النتو تخبيرو خنبر كيلهم تورتنا من أنت تجراي يوم حليفهم مرحتنا ونستخفل مسواتي كانتو خي تعرف أفلا لا يمات يوم كسر حيجب بايلهم أتوم سدراسوات مرحتي يخونو كل حبرة سب أبا حدمت كل ربيبو تقرأي تعبيلون تسجاجرلون من قد خفت ركام زلو قليتهم سمعتاز تسووا العلماء شتو أخوك عن سدراسوات أخول كبرن حجزن كجبر لهم دمات أويهم
ዝተኸፈለ ዋጋ ናይ ሓደ ናይ ክልተ ዘይኮነስ ናይ መላእ ትግራዋይ መስዋዕቲ እዩ ዝበሉ እቶም ስድራ ስዋኣት ተመዛበልትን ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይን ዘይምምላሱ ግን ሓዘን ደቅና መሊሱ ይደግሰና ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ስለዝኾነ ኩሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ተፈቲሑ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ዝተረፈ ህዝቢ ብሰላም ክነብርን ድማ ጸዊዖም መንግስቲ ፌደራል ውን በውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ሕቶ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ተጋሩ ቀዳምፅን ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምልስን ብትሪ ሓቲቶም ከመ ጠብጣብ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ካብ ዛዕባ ከይወፃና ዝርዝርና ብዛሕዝናሉ ዜና እንትንሰግር ኣብ ጉዳይ ስራሕቲ ማሕበር ደቂ ስዋኣት ትግራይ ዝተጣየሸሉ ዕላማ እንታይ ከም ዝኾነን ኣባይታ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕትን እንታይ ይመስሉ ንዝብሉ ሕቶታት ሒዛ መሳርሕትና ሜላት ሰሎሞን ምስ መካየዲ ስራሕ ማሕበር ደቂ ስዋኣት ትግራይ ገብረ ጆርግስ ሓርገን ጻንሒት ጌራላ ከም ዝስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ማሕበር ደቂ ስዋኣት ትግራይ ዘለዎም ኩነታት ተመልኪትና ምስ ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ደቂ ስዋኣት ተጋድልቲ ትግራይ ገብረ ጆርግስ ሓርገን ሓፂር ጻንሒት ክህልወና እዩ ፈለማ ነዚ ቃለ መጠይቕ ፈቃደኛ ብምዃንካ ብስም ኣድምጥ ሬድዮ ትግራይ እናመስገና መዓልቲ ሰማዕታት ኣመልኪትና ኢና ተራኺብና ዘለና እሞ ከም ማሕበር ደቂ ስዋኣት ዝቆምኩምሉ ዕላማን በዝሒ ኣባላትኩምን እንታይ ይመስል መጀመርያ ቀኒልና ዝዕድል እዚ ስለላኹምና ሬድዮ ትግራይ ትናውልድና ታሪኽ ክዕቀብ ክለምዕ ናብ ወለዶ ክሰርጽ ምግባር እዩ ዕላማ ብኻልኣይ ደረጃ እውን ወለድና ብምስውኦም ዝበፅሐና ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ስነልቦናዊ ፀገም እዩ እዚ ከዓ ዓርሰ ምርኮሳ ማእኸል ዝገበረ ምትሕግጋዝ ምድግጋፍ ክንገብር መሰል ኣባላትና ክኽበር ንምስራሕ እዩ ዕላሙ ሕዳር 2010 ምስራት ጎይና ካይድና ተኣባል ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ ላብ 35,000 ኣካባቢ ነይሩ ድሕሪ ምእንቲ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ክብል መስዋዕትን ዝኸፈለ ደቆም እውን ኣባል ናይዚ ማሕበር ኮይኖም ይቕፅሉ ክሳዕ ኸዚ ሕዚ ቁጥሪ ላብ 50,000 ኣካባቢ ሓፊሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ማለት ሃለዋት ዘይፍለጥ ናይ ምዕራብ ኣካባቢ ኣለና እዩ ናይ ዞባ ምዕራብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ክሳዕ ኸዚ ኣበይ ሃምደሎ ኣይንፈልጥ እዩ ኣብዚ ማሕበር ደቂ ስዋኣት ዝካተቱ ኣባላት ከማልእዎ ዝግባእ ነገር ኣሎ ዶ ናይቲ ማሕበር ኣባል ዝኾንስ መን እዩ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ሒዙ ዝመፅእ ይኽእል ነገር ካብ 1997 ክሳዕ 83 ኢሉ ኣሎ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ዝሃቦ መረዳእታ ቅቡል ንገብሮ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናይ ኣፍቲ ኢቲ ኤርትራ ከዓ ናይ መከላከያ ዝሃቦ ናይ መርዶ ወረቐት እዩ ኣብቲ 17 ዓመት ወላል ገዝኦም መፅኦም እውን ድሕሪ ተሰውቱ ኮይኖም ደቆም ኣባል ናይቲ ማሕበር ኮይኖም እዮም ዝቕፅሉ ሽጎየንቲ ዝነበሩ እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕዚ ናይ ፅንተት መኸተ ከዓ ኮሚሽን ሃርበኛ ዝሃቦ ናይ መርዶ ወረቐት እዩ እሱ ኮሚሽን ሃርበኛ ዝሃቦም ኢና ንሕና ከም መረዳእታ ቅቡል ንገብሮ ማለት እዩ ከም ማሕበር ተተወዲብካ ኢኻ ፀገምካ ክትፈትሕ ትኽእል ስለዚ ተወዲብና ፀገምና ክንፈትሕ ወመሰልና ክንሓትት ያው ቅቡና እውን ክንፍፅም ለግብር ውዳበ ስለዝኾነ ከም ማሕበር ደቂ ስዋኣት ትግራይ ክሳብ ሕዚ ሰራሕኩሞም ስራሕትን ንቐፃሊ ዝተተሓዙ ትልምታትን ከ እንታይ ይመስሉ ኣጋጣሚ ኮይነ ፈጣጥሩ እቲ ማሕበር እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣብ ተበላሸየሉ ግዜ እዩ ተጣይሹ ድሓርሱ ምዃኑ ኩሉ ዕላማና ክነሳኽዕ እንቅፋትና ኮነና ፀኒሑ እዩ ዓብዪ ፕሮጀክት ግን ከም ማሕበር ክሰርሕናዮ ሕዚ እውን ምንቅስቓስ ዘሎ ግን ሓደታ እዩ ሓደ ትግራዋይን ሓደ ውላድ ስውሉ ፕሮጀክት ኣለና እሱ ዕላው ጌርና ኢና ግዜያዊ ምሕዳር እውን ድጋፍ ይብሉ ናተንቀሳቐስና ፅሒና ትካላት እውን ክሕዛ እሱ ወላዲ ከማልኡ ዝግብኡ ዝነበሩ መሰረታዊ ነገራት እኒሄው እቲ ውላድ ስለዚ ኣብ ክንዲ ወላዲ ኮይኖም ክዕብዩልና ገሊኦም ትካላት ሒዞምልና ኣለዉ እዮም ሒዙልና እውን ለውሉ ቀፃሊ እውን ክንወስድ ኢና ለወሉ እውን እኒሄው ተስፋ ለሃውና ብቻ ምስ ለመድዎ ቤተሰብ ክዓብዩ እኒሄዎም ሕዚ ክንገላትዑ የብሎም ኣብሉ ኣለዎ ኮይኖም ግን ብዓመት ልተድልዩ ሓደ ህፃን እኒሃ ሳት ዓመታዊ ክፍሊት ነኸፈለ ከም ውላዱ ገይሩ ክዕብዮ ካብኡ ከዓ መዕበዩ መን ምዃኑ እውን ፈሊጡ ህዝቢ እውን ዕብዩኒ ኢሉ ክምካሕ ፅባሕ ንግሆ ተወዳዳራይ ዜጋ ክኾን እዚ ያው ንሰርሐሉ ኣለና ኢና ሕዚ እውን ብቐፃሊ እውን ከምኡ ክንሰርሐሉ ኢና ተስፋ ንገብር ክሳዕ ኸዚ እውን ልፅገም ስድራ ዘው መሊኡ እዩ ትምህርቲ ለይጀመረ ወዲ ሰው መሊኡ ይሕዝ እውን معلت سمعتات تنخبر كما يتحسبوا كبعل زقبوا بزقات عمد ما تحلفوا ملقت تهلو عدلك بك سو خبرته تلغص نسدرو تاي غيرون حدا معكم كون لو تحاجز بتفعل من قد كوني غالي تخبر ما هون حنتي حاجه زيا خلاي ندخل خرمتي اتلو منيو حرشك حرس لي خل عقم لي ولتو تصنيعو ببخاوي بعلو على كتحاجز مغبار زيا قدن من قصرفي وغلي خوني بعلخا او غرويتخا تسوو تزهلو نيرو كما لا يخلي الحاسو كله كجبر مغبار بوزي بمدغغاف بينا دحريو خم دق سوات ون
ብዙይና ክንዝክሮ ምንخل ወለድና ኢልና ተኽል ብምትካል ደም ብምልጋስ ሰቢልናውን ኢና ነው ለዚ ካው እግረ መንገዲ ሕማቕ ለህዚ ያተሐትለሎ በጣም ጽጊሙለሎ ናይ ቀደሚና ሎሚና አልኻ ሱ ምፍላይ ሎ አታሰሳሳት ነው ዝተሐሳሳዚ ክታረክ ክኸንዮ ብዙ ገርና እንድሕልፍ ናይት መዓልት ሰማዕታት ሙሉእ ክኾንዩ አካይዲ ስራሕ ማሕበር ደቂ ስዋዓት ተጋድልቲ ትግራይ ገብረ ጆርግስ ሓርገን ኣብ ጉዳይ ስራሕቲ ማሕበር ደቂ ስዋዓት ተመልኪትካ ንዝሃብካና ሓበሬታ ከብልብና መስግን لعلي كلتها نتوي 4 مليون بر قبرين مأكاب تلمي تتحيزونا تسرحلو خمز ركب بيت صحفات من محدار وردا بزا تفليتهم اتي بيت صحفات نازي زقلتا فتات ما مدبات حلوف عامات بمقمقام كتسالتي خرمتاو مدبات نقدن اتوتنا ملكيتو مس مدركتي اكالاتن عمرار حوردا شامبر نقارون توكلت نقارون عباز تقبرا حبراو قمقامي عبيت صحفات من محدار وردا بزات متحابري كيد سراح متأخخاب اتوتن كتتلن ايتا قبر مسكال قبرو خمز بلو فاينانساوي عرس مركوسانا نمعباي ابا مبراغ سراحتي مأكاب اوتوتن محداس نقد فقاد حبراوي منفسنا الرأيان حيزكامو وفاركم زد اللي دحر مقلات فتحاونات هكفاف لا قبرين منقاسن زحشفت اطمام مدبن كهلي بستود من قد نخسراح استود عقمي كعرفو خمز قبار اليوم وانا محداري وردا بزات ايتو يسيف مسقنا بقدوم مسرت عبيت حانت عدي اتوت كهل خلو بموبال بوانو قبري مخفال نكبابينان لمعاتنا نيوزبل ردي تحنقيتنا ودابتاتنا بمتنخار منقستن نقاداين محبر سبن تأساسيرون مكياد لمعاتاوي منقستن خخون بعتو كسر حلو يقبايلهم طلبات محبرسب نمملاس ኣብ ውሽጥና ንሰርሖም ስራሕቲ ወሳኒ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ማሕዳሪ ዓርሰ ምርኮሰና ንመውሓስ ቁጠባዊ ረብሓ ህዝቢ ብዘረጋገፀ ነቲ ሕውየት ብዘሳለጥ መልክዕ ናይ ተግባር ስራሕቲ ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ኣብ ዘይሕጋዊ ስርዓት ንግዲ ዝረኣዩ ፀገማት ክፍትሑ ይግባእ በመዋል ነጋዳይ ኣብ እዋኑ ግብሪ ብምኽፋል ሃገራዊ ግዴቱ ክዋፃእ ከም ዝግባእ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ብዘት ፀብፂቡ ኣብ ከተማ ኣክሱም ይካየድ ዘሎ መበለ 37 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ሓዱሽ ማዕበልን ንፋስ ዘየጥፍእ ሽምዓን ዘርእስተን ክልተ መጽሓፍቲ ብፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመሪቐን ሓዱሽ ማዕበል ዘርእስታ መጽሓፍ ብኮማንዶ ኮር 353 ክፍለ ሰራዊት 11 ዝተሰነደት እንትኸውን ንፋስ ዘየጥፍእ ሽምዓ ድማ ብክፍለ ሰራዊት 20 ዝተጻሕፈት ምዃና ተሓቢሩ كنتيبا ختم أكسوم أيتتوكو هيلا خمس بلو سماعتات تنذكر تمالي بقالسن مسواتن استركبنا يا تجراي تاريخان جننتان مغطال بمسرحي وبمبال أبى تجمن مكران زلوا تمزابلتين عم مربتهم كملسو محدار كتم أكسوم كل عام وديو أبغنهم كوينو خمس قالس أتم كنتيبا حبيرهم سر سوات تتكمت نمجوار دما من محدارهم كمز سر حبرهم أبتي سنة سرعات ترخيبو ملغت زحلفة تقادلاي تقلب رهان هايلو بوغانو اتن استمر عامة حفتي قال سوات نمذكارن استسوؤ العلامة بحدنة نمعوات زحقزا مخواننا تزاربو أبتي مدرخ تاريخ جقننتن تنعاتن تقادلاي تقراي زرع عودة مرئيت سألي تسالي تختبل مسارحتنا يورساليم قبر مدهنة أبتي بالا كاب كتما أكسوم كيوتانا زرزرنا بزحزنا لزينا خنسقركم أبا كتما أكسوم 15 سنة مبل 37 عمز ذخر سماعتات بسلامة وسلفي تخبيرهم أبتي سلامة وسلفي هزب إتا ختما أبوتات هايمانوت بريزدنت يزاو محدار تقراي حويسو بركز دولو حلفتن أكالات تان ترخيبهم أبتو بوتات ترخبا مسارحتنا في السامز قبا إز السعب سبتعبا لإخلنا لهم كتما أكسوم مبل 37 عمز علة ذخر سماعتات تقراي بدموق سلامة وسلفي نتخبر يركز كم زحزي أب كتما أقسم كوينا نعزو زلنا بركت الهزبي نوار كتما أقسم هزبي من محدارن وردال على ما جون كمون أتخاب دركو الأكلات تا أحبار كوينهم نزري دموق سلامة وسلفي نكايد يركو حزي أبدا ساعة زيان نريو زلنا هزبي كتما أقسم بحد هويلو تفعل جرحتات حزو في سلامة وسلفي نكايد يو كمونغو أب سلامة وسلفي زقاو حمد الله جرحتات حدر سواتنا نمحاس دوالونتنا صنعتنا حدنتنا مستير عوتنا يو لنتهزو تقراي بجا زخونو سماعتات قوامي حركتاتنا يوم سمور حدنتنا وحز اللوانان نسابروت بعدنان يو زبلون قالوت جرحتاتن إنا قاوحو
ሰማዕታቶም እናዘከሩ ይርከቡ ከም ዝፍለጥ ንመኸተ መስዋዕት ዝኸፈሉ ጀጋኑና ሕያውዮም ከምኡውን ቅድም ክብል ኣብ 17 ብረታዊ ቃልሲ ትግራይ ትግራይ ነቲ ድሕረትን ድንቁርናን ዋርድያ ኮይኑ ዝፀንሐ ደርግን ምድምሳስ ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ክቡር ምን መተካእታ ዘይብላን ህይወቶም ዝኸፈሉ ሰማዕታት እውን ሓቢሮም ናይ ክልቲኡ ወለዶ ሰማዕታት እዮም ብሓንሳብ ዝዝከሩ ዘለው ዕለት እዚ እንትንዝክር ኩልና ኣብ ሓደ ረቢብና ሓድነትና ስኢምና ከም ቀደምና ናብ ንቡር ሰላምና ንርዓትና እንምለሰሉ እዋን ክኸውን ብሓደ ክንቃለስ ይግባእ እዮም ዝብሉ ዘለው እዞም ነበርቲ ሕዚ ምስሊ ጎና ጎኒ እውን ብፍላይ ተመዛበልቲ ወገናትና ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ቴንዳ ክነብሩ የብሎምን ያእክል ኣብ ቴንዳ ምንባር ያእክል ሞት ያእክል ምፍንቃል ዝብል ጭርሖታት እውን ኣብዚ ዝኽረ ሰማዕታት ሰላማዊ ሰልፊ ዝጋዋሕ ዘሎ ጭርሖ እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ተረኺቡ ዘሎ ብፍላይ ካህናት ሊቃውንቲ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ሓዊሱ ህዝቢ ንምሕዳር ንወረዳ ላዕላይ ማይጨውን ካብ ከባቢታት ዝርከባ ጣብያታት መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኣብያተ ፅሕፈት ኩለን ከተማ ወረዳን ከተማን እውን ተረኺቦም ኣለው በዓል ብከምዚ ኣገባቢ ዝካየድ ዘሎ ሰማዕታትና ዝተሰውሉ ዕላማ ንሓድነት ንሰላም ንልምዓት ንዲሞክራሲ እዩ ስለዚ እዘን ዕላማታት እዚአን ኣብ ሽተን ክነብፅሕ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው እዞም ነበርቲ ምክንያቱ ፀላእትና ሓድነትና ይደልይዎን ሓድነትና ክዝረግ ሰላምና ክኹለፍ ልምዓትና ክደናቐፍ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ንሕና ቀዲምና ክንፀንሕ ኣለና እዚ ከምዘይከኣል ክንነግሮም ኣለና ሰማዕታትና እንትስውኡ ሓደራ ህዝብና ሓደራ ልምዓት ሓደራ ዲሞክራሲ ናብሩ እዮም ምእንቲ ህዝቢ በጃ ህይወቶም ከፍ ኢሎም እሞ ነዚ ክንሕሉ ኣለና ሕድሪ ሰማዕታትና ኣብ ሽጡኡ ክነብፅሕ ብሓደ ክንረብብ ኣለና ሕዚ ሉዓላዊ ግዛኣት ሓድነት ትግራይ ዝረጋገፀሉ እዋን እምበር ነንባዕልና ይህን ንበሃለሉ እዋን እምበር ነንባዕልና ንናቆረሉ ግዜ ክኾን የብሉን ዝብል እዮም ርእቶ ሂቦምና ዘለው ዘዘራርብና እዮም ወገናት ኣብዚ ያው ክብሪ ኩራት ኣጋይሽ እውን ተረኺቦም ኣለው ብፍላይ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተረኺቦም ኣለው ከምኡውን ካልኦት ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ተረኺቦም ኣለው ክቡራት ኣድመፅና ብምኽንያት ቅነ ሰማዕታት ሕዚ እውን ሓበሬታታት ጀጋኑ ሰማዕታትና ኢና ናባኹም ክነብል ጀጋኑና ክስውኡ ከለው ዝተፈላለዩ ሓደራ ገዲፎም እዮም ሓሊፎም ጅግና ዝበሃል እምነታት ቃልሲ ከምናቱ ሒዙ ዝተዋህቦ ልእኽቱ ክሳብ መወዳእታ ዝፍፅም እዩ እዚ ድማ ህይወት እንተኮይኑ ህይወት ድኻም እንተኮይኑ ድማ ድኻም ዘኽፍል እዩ እዚ ቃል ስውኡ ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ እዩ 11 ለካቲት 1967 ዓመተ ምህረት ካብ ዘፍሬቶም ጀጋኑ ስውኡ ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ሓደ እዩ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ብዝተፈላለየ ቅዲ ኣመራርሓን ጥበብን ውግእ ዝፍለጥ ጅግና ወዲ ህዝቢ እዩ በሉ ብፆት ቻው ድሓንኩኑ መስዋዕቲ ሓያለ ስለ ዝኾነ ንፍለየኩም ኣለና ጠንክሩ ደግም ጠንክሩ ውልቃዊ ድሌትኩም ብትሕቲ ሓፋሽ ተገዙ ብፆት ሓደራ ከይትጠልሙና ሕድሪ ሓደራ ይብለኩም እዚ ቃል ድማ ቃል ስውኡ ተጋዳላይ ወዲ ቀፀላ እዩ ብፆት ሓደራ ህዝቢ ከይትጠልሙ ትግራይ ትስዕር እዚ ቃል ድማ ቃል ስውኡ ተጋዳላይ ደስታ ፀጋይ ማርዮ ኣቦ ብሬን እዩ ኣደይ ማዕረይ ደጊመ ንውልቀይ ዝብፅሕን ወደለኒ ይትበል ወድኺ ንህዝቢ ትግራይ ተሃጊረ ወዲ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኮይነ ምናልባት ሕዚ እንትፍለየኪ ናይ መወዳእታ መፈላለዪት መዓልትና እውን ክትከውን ትኽእል እያ ምእንተ ህዝቢ ክዋደቕን ክቃለስን ዝተለዓለ ጅግና ዝወለደ ከርስኺ ይፅና ይኹራዕ ድሓንኩኒ እዚ ቃል ድማ ቃል ስውኡ ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረ መስቀል እምባዬ ወይ ድማ ገረንጨል ናብ ቃልሲ እንትወፅእ ንኣዲኡ ዝተዛረቦ ቃል እዩ ክቡራት ኣድመፅትና ከምቲ ዘዳመፅኩምዎ ድማ እቲ ሓዱሽ ወለዶ መንእሰይ ትግራይ ሰላም ክትከውንን ብነፃነት ክትነብርን ህዝቢ ትግራይ ሓደራ ሂቡ ከመያታቱ ምስ ድሮናትን ታንክታትን ከምኡ ድማ ምስ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ሰራዊት ገጢሙ ማለያ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከፊሉ በዚ ምክንያት ድማ ትግራይ ወላድ መኻን ኮይና ስለዚ ነዚ ናይ ሓደራ ቃል ናይ ሎምን ቀደምን ጀጋኑ ሰማዕታትና ንምድባስን ንምትግባርን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብምዕባስ ንሰላምን ልምዓትን ክንዝመር ይግባእ በዚ ኣቢልና ኣብ መወዳእታ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮ ዜና ክነስግረኩም ሰማዕታት ዝወደቕሉ ዕላማ ኣብ ባይታ ብምትግባር ስድራ ስዋዕትን ምልስ ተጋደልትን ተረባሕቲ ንምግባር ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣመሓደርቲ 3 ወረዳታት ትግራይ ቅንያት ዝኽሪ ሰማዕታት እንትነኽብር ድማ ሕሉፍ መስተንክራዊ ቅያ ተጋድሎ ብማሓዝን ቃለ ስዋዕትን ንምፍፃምን ደጊምና ቃልና እንሕድሰሉ ክኸውን ይግባእ ኢሎም መሳርሕትና ኪሮስ ገብረ ስላሴ ተወሳኽሎ
لون هذا تجرين محاس كبلو ببوان وجبوا من فصوم حربنيات تجادلتن سدرا سواتن نزلوا محبراو تجمعاتن مكلال تجميرهم زلوا استفلالوا يسرح تناخرهم كم زقصلوا أم حدرتي سلسة وردات تجري حبيرهم سمعتات زحدقوا حدري أب بايتا بمتكبر نسدرا سواتن ملس تجادلتن تربحتن تتكمتن زجبر سرحتي الناس رحوا كم زمصون يوم أب محدرتي وردات حوزين امباسنيتن فروين زردو موسمي جوري جورس خلاني بحال ناي حوزين وردا معدار ايه كم وردا حوزين مسرت بمغوار مسلا اللي جزء زرخول عدل فلاي كعا كم وردا حوزين او كتما مغاب او كتما عد حصائن زلوانا حشل كتماتات او كل تين كتما كور مسواتي زخفلو صدر هربنيات مئتاوي او زعمت منبر غزخرخو سرحنا اينا مالتي كان افتن قطر طابياتات زلو صدر سواتون بخروس تملسو او قبقل ايون توم هربنيات ماخل بمغوار زاقيد ناب 4000 زاكل صدرا تغار لاي مسللو يكعمت اشا ولو معمت عديلنا اينا ما يا صها غرماي بال اي كتما فرويني كنتيوايه نحنا خم كتما ابز عمت زلنا برح بزح صدرا سو مسرت غيرنا هندس تقاله تخل انت سانست مصللي تركب سلازلو او 2017 عام تمرت نخلت 127 زاخلو صدرا سوات نحد حدهم ب 140 كيلومتر صفحات منبر غزخرخو غيرنا لنا نايت مال سواتنا ون او قمنا تاتينا نايت صنعه سرحه نسرح لنا ساتهم بقصالنا كاتلو خناتات كفطري شماي تقالي أبرها ولداي بال ناي وردا امباسنيتي ام حداري كم وردا امباسنيتي 7 امباسنيتي بزرخونا يوم نيشتي ناي سلام هواهو تطقيمنا بفلاي مس سدرا سوات زغبر دغافات مس هربنياتنا بديديار ستومولوسن اكال غداتن هربنياتات ملساتن ناي قدمن ناي حزن ماخل غيرنا كساب حزي اب غطر طابياتنا خفتن زلوانا اب سلسته زخونا طابياتات بسفحات مطشا ناي معدال سرحات جميرنا لنا زاقيد نا 263 زخون حربنيان سدراسو ان ماخل زغبره اب سلسته طابياتات مطشا ناي معدال سرحات جميرنا لنا زخري سماعات تنذكر جغانو دق حزب زودقلون زيتسولون علامه بشتون مبصح كما محدرتن كم حزبن قال بمتاو كخون يغبا دما يبلو خنذكر تلنا حوزي تقلالي زي قارص ناي صلاتنا غفعن بدل كمي كم زودهنايو حدنتنا استيمناون كم تغارو منتنا هم يغيرنا هم زرغاغصنا نذكروا علتوني اذا هنبلتلنا كن غفعن بدلن بمذكر قسلنا خنحكخ ويم دما حزننا نمقسقاس زيكونس انتناسه جغانو زودقلو جغانو زتسوولو اكالم زغودلو سرعت زغادلن سدراسو انان حربنياتاتنا زسكف كونتات كيفطر نهلونا ندحنتنا حزب تግራይ በብእዋኑ መስዋዕትን ዝኸፈሉን አካሎም ዝኸፈሉን ሰባት ኮይና ክንርከብን ከም መራርሓ በብደረጃ ዘሎ ከም ህዝቢ ክንቃለስ ከም ዘለና ኣብዚ መዓልቲ ናይ ሰማዕታት ኮይና ቃልና ኣትወል ዕለት እዩ ኣብዚ ዓመት ዝኽበር መዓልቲ ሰማዕታት ሰነ 15 ዝበዓል እንተኽብር እንተሎ ስለዚ ህዝቢ ክብሉ መስዋዕት ዝኸፈሉ ምዝካር ክብሪ መሃብ ሞራል መሃብ ኣየኹም ማል ስለዝኾነ በብዝኻኣሎ ክኽብር ኣብ ጎድኒ ስድራ ሃርበኛታት ክኸውን መልእኽተይ መሓላለፍ ትግራይ ሓድሹ ሰላማዊ ቃልሲያብ ትጠልበሉ ዋነላ ዝበሉ እቶም ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጻኒሕት ዝገበሩ ኣመራርሓ ሰለስቲአን ወረዳታት መስዋዕት የጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ከንቱ ከይተርፍ ቃሎም ብምኽባር ዝተረፈ ዕማማት ክንፍጽም ይግባእ ኢሎም حزدما كبراتنا كبرانا دمتنا صبصبات سبورت وشط عد نوطان ان دمصلا ير ساعه بتحنا لنا ادميتنا حنملس كبرتي يا حبلي كما يمسكم المسنا سفرالي صبصبات سبورت حزلهم قريب زلخو قبرت دافرت دلم صامس انحيم فلما زينا ابي ملا صوتات سبورت ايتيوبيا تساتف زلا تግራይ تعواتيت ملالاتاتنا خونه تركب تعوتلو كتعوتلو القمت ابزرخبتلو ودر بشكلتاون صبللتا وسيدا بوردر ورق كرونومتر ملالاتات ورق برورن رخيبا تكس حقوس كبديما زلاخنا صبصابلو كم سعب قربي
ድሕሪ 9 ዓመታት ኣብ ከተማ ጅማ ዘሳለጥ ዘሎ ፀወታታት መላ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ ጋንታታት ጥንኩር ንሕንሕ ካይደሉሎም ኣብዚ መድረክ ተሳተፍ ዘላ ትግራይ እውን ዛጊድ ሜዳልያታት ምምዝጋብ ጀሚራላ ኣቐዲሙ እውን ብፀብለልታ ብሽክሌተኛታት ትግራይ ከም ዝዛዘም ዝግመት ውድድር ብሽክሌታ ፈላማይ መድረክ ወሳሊቱም 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝሸፈነ ውድድሮም ዘሳለጡ ተቀዳደምቲ ብሽክሌታ ሕሪት ጋንታ ትግራይ ተኽለት ፀጋይን ደስ በለ ሃፍታይን እዚ ውድድር ዘይቀፀልን ዝካየድ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ሓጋዚዮም ኣቐዲምና ዝገመትናዮ ውፅኢት እውን ረኺብና ኣለና ይብሉ ያው ውድድር ደስ ሃለ እዩ ያው ቦታው ለአልቲቱዱ ዘአየር ኮንዲሽኑ አሪፍ ደስ ሃለ ኮንዲሽን ለለው ቦታ እዩ ያው ዝ ውድድር ዚ ከም ውድድርም ከም ቀጻሊ ኢትዮጵያ ሻምፒዮንም ያው ንኽልቲ ከም ዝግጅትን ቀጻሊና ተጠቅምናልና ያው ደስ ሃለ ውድድር ነይሩ ንሕንሑ ጽቡቕ ነይሩ ካው ንመርሕ ለናልና ሰዓዚ ካው ቀጻሊ ወን ነውዮም ሰም سعرنا إلنا نحسبت لأتنا ساعات استحاني هم نعوت السرقة درجة رجعتنا أتينا نيرنا قلنا هون أنت لنا دسا حدا ناس قاعدين يروح وبالحش ساعات ونا بنينا قلنا نحن هون حيا لين يرخم تلتص أبانيس يخون نحن مثلا له كله تقرأ ون حزج بسايكل درجة في بداية فلتن حزو الناس صراحة نوستينا مدالياتنا مصينا خو نوستينا አሰልጣኒ ሕሪት ጋንታ ብሽክሌታ ትግራይ ዮናስ ዞራ ወርክ ድማ ተቀዳደምቲ ካልኦት ጋንታታት እውን ቀለልቲ ነውርን ቀጻልነት ኣብ ነካይዶም ውድድራት እውን ዓወት ምዝጋብ መደብና እዩ ዝብል ሓበሬታ ካፊልና ክሮኖሜትር ጠንካራ ዝኾነ ውድድር ተካይዱ ያው ስፔሻል ምስቱ ሳልሳይ ዝወፀ ናይ 6 ሰከንድ ኣፈላላይ እዩ እና ከቢድ ውድድር ነይሩ መወዳደር ከዓ ሓፂር ኪሎ ሜትር ስለዝነበረ ከሩዞ ዝሕዩ ነይሩ እና ንሽተይ መሰከፊ ነይሩ ትውድድር ኣብቱ ትኸድዎ ዝግብዎም ሰዓት ይቕንስ እዩ ዙር ስለ ዝወዝሕ ዝነበረ ያው ስፒዶም ኣብኡ እናቐነሱ ንሽተይ ፈታኒ ዝኾነ ነይሩ ውድድር ማለት እዩ እና ከም ነሸንፍ ግን ያው ርግፀኛታት ኢና ነርና ተን ናይ ሎማዓንቲ ዝነበራ መዳልያ ክልቴን ወሲድና ኢና ፅባሕ ከናይ ጋንታ ክሮኖሜትር ክንወስድ ኢና ኣብ ቀጻብ ዘሎ ከዓ ያው ብቡድን እውን ክነሸንፍ ኢና ተን ዘለዋ መዳልያ ኩለን ክንወስድ ኢና احنا بلان غيرنا زلنا 30 كيلو متر رحقات ኣብ ዝሸፈነ ውድድር ውልቀ ክሮኖሜትሮም ተኽለ ፀጋይ ብ37 ደቂቃ 24 ሰከንድን 6.3 ማይክሮ ሰከንድን ተዓወታ ሜዳልያ ወርቅ እንትኸውን ደስ በለ ሃፍታይ ድማ ብ38 24 ሜዳልያ ብሩር ብምዝጋብ ተዓወታ ኮይኑሎም ሜዳልያ ነሐስ ድማ ከተማ አዲስ አበባ ዓቲራታ ተኸስተ ሓጎስ ካብ ከተማ ጅማ ካበይ ብሽክሌታ ከይወፀና ስፖርት ብሽክሌታን ከዓቢ ብሳይንስ ክድገፍ ይግባእ ክብል ነበር ብሽክሌተኛ ሓለፎም በላይ ገሊጹ ያንሱ አሸብር ገዲም ተቀዳዳማይ ጋንታ ጉና ሓለፎም በላይ ተመክሮ ከዘንተወልና ኣብ ተወከስና ያጋጣሚ ኣብ ከተማ ዓድግራት ቅድድም ብሽክሌታ ኣሃዲሎም 89 ሻምፒዮን ከተማ ዓድግራት ነይሩ ተሳቲፈ 9 ከባቢውን ናይ ኣክሱም ጽዮን ምክንያት ብምግባር ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተኻየደ ውድድር ኣብ ተወዳዲረ ናብ ሻምፒዮን ብምዃን ናብ ናይ ኣዋሳ ክልል ወኪልካን ምኻት ተመሪፀ ማለት እዩ 92 ናብ ከተማ መቐለ ናብ ጋንታ ጉና ብቢ ደረጃ ክሳተፍ ኪኢለ ማለት እዩ 94 ኣካባቢ ናብ ናይ ኤ ኮርስ ብምዕባይ 94 ኤ ኮርስ ደይበ ማለት እዩ 94 ጀሚረ ኣብ ጉና እስካዕ وقتنا ما جرش أخذتش عام تمرت أو قلنا يا ودي بشكلته مبزعت الدريرة مقدمة يوصل لي أنا تحسس دري كل جزء كاين نيرو أو مبزعت بطاطات زخانة وتيتات يوم زلون بدرجة قلي عبد ورواري سبرينتر محرد معزن برح حلفهم هجرويت جانتا وكيلو أب نيجيريا تساتي فيهم كللات إثيوبيا تجاويته كون أول أفريقيان جيمس وتيانيرا أول أفريقيان جيمس أبيجان نيجيريا وتيانيرا زيتيس عن شدشنا كاو مالتيو لحري لك عبيس دحر خلت عامت نا بيرا بدون 9 سنوات مرات أبجا وكلنا هيدا أبجا أتلسنا مبل إسرائيل شو منتنا كاوي وزي عودة بشكلة قدم بسنفلت التدقف سلزي نبره بزح قلوة معلو كم صحة زخا خري حلفهم بلاي تقدم تلومي عقم تاتهم بز معبلو تكنولوجين فلت أتنتمركي سمك وقعو كم زلوم أسميرو اللوم ساينس أو نقرات تزنورنا نصرح نورنا سرح أفتح ساعة زنورة تجاتي دليتو عينت دليتو غيرو خاطر صلت جيم تجات نيرنا انت عاست ملا يكون نيرو هاي زغن تصنيعو ندغنا كل عينت سلازلو زحش ايونا هزي لي الوسد انا كفتو بعد هفتي سكعتو زغبو زملكتو منغستاوي تكال
ካፍቲ ኣማተር ክስካዕት በዓል ሞያ እዚ ተሓዋዊሩ በቃ ብሰናይ ተወግሶን ተሰርሒቱ ኣይክዓቢ ዝኽእል ናብ ሓፅር ዜና ክሰግር ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ እዚ ዓመት ድሕሪ 8 መዓልቲ መፈጸምታ ክረክብ እዩ መበል 36 ሰሙንን ናይ መወዳእታን ፀወታን ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ 2017 ሰነ 15 ክጅምር እዩ ሰነ 19 ድማ ክዛዘም እዩ ቀፂሉ ኣጻሊ ሰሙን ረቡዕ 18 ሰነ ድማ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ዘካይዶ ፀወታ ልዑል ትጽቢት ይግበረሉ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ዛጊድ ኣብ ዘካይደቶም 33 ግጥማት 41 ነጥቢ ብምህላል ኣብ መበል 15 ደረጃ ትርከብ ጋንታ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ድማ ብ41 ነጥቢ ብማዕረ ብጎል በሊጻ ኣብ መበል 14 ደረጃ ተቐሚጣ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ 8 ዕዳጎል ኣለዋ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ድማ ሽክልተ ዕዳጎል ኣለዋ ስለዚ ክልቲአን ጋንታ ዘካይዶ ወሳኒ ፀወታ ፍላይ ድማ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ኣብቲ ሊግ ንምጽናሕ ዓወት ክተመዝግብ ግድን ክብላ እዩ ፊፋ ዘርአውነት ክከላኸል ብዘይምኽኣሉ ሕዚ እውን ይንቀፍ ኣሎ ያሬድ ገብረእግዚአብሔር ዝርዝር ዜና ኣሰናዲኡና ኣሎ Fair play and mutual respect are fundamental to football. El comportamiento 95 ዓመት ኣቁፂሩ ዘሎ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ላዕለዋይ ማሕደሪ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና እዩ ኣብ ታሪኽ ብርክት ዝበሉ ዘይርስዑ ሓጎስን ሓዘንን ዝተመልኦም ፍጻመታት ኣርእዩናን ታሪኽ ሰኒዱን እዩ ግዳስ ሓንቲ ዘይቀረፋን ዝውቀሰላን of the campaign group. ምድብ ድልድል ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘመነ ውድድር 2025-26 ዕላው ኮይኑ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ነሓሰ ዝጅምር እቲ ውድድር ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እዚ ዓመት ጋንታ ሊቨርፑል ምስ ጋንታ በርንማውዝ ኣብ ፈለማይ ሰሙን ክትጻወት እያ ኣስቶን ቪላ ምስ ኒውካስትል ብራይተን ምስ ፉልሃም ኖቲንግሃም ፎረስት ምስ ብራንትፎርድ ኣብዚ ዓመት ና ፕሪምየር ሊግ ዝደየበት ጋንታ ሰንደርላንድ ምስ ዌስትሃም ቶተንሃም ምስ ኣብዚ ዓመት ዝደየበት በርንሌይ ክጻወታን ወልቭስ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲ ምስ ክሪስታል ፓላስ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ አርሰናል ኣብዚ ዓመት ና ፕሪምየር ሊግ ዝዓበት ጋንታ ሊድስ ዩናይትድ ምስ ኤቨርተን ኣብ ፈለማይ ሰሙን ክራኸባን ሻንተ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ሊጋት ኣውሮፓ ስለዝሳተፋ ድማ ምድርራብ ጾወታን ጸቕጥ ጾወታን ከገጥመን ከም ዝኽእል ይግለጽሎም ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ደረጃ ዝሓዛ ጋንታት ሊቨርፑል አርሰናል ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲ ኒውካስትልን ከምኡ ድማ ዋንጫ ሊግ ኣውሮፓ ዝተዓወተት ጋንታ ቶተንሃም ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮፓ ክሳተፋን ኣስቶን ቪላን ክሪስታል ፓላስን ኣብ ሊግ ኣውሮፓ ክጻወታን ኖቲንግሃም ፎረስት ድማ ኣብ
ኣብ ኮንፈረንስ ሊግ ኣውሮፓ ክትሳተፍ እያ ስለዚ ድማ ዝፍጠር ጸቕጢ ጸወታ ኣብ ግምት ብምእታው ዳግም ምትዕርራይ መርሃ ግብሪ ክካየድ ከም ዝኽእል ቢቢሲ ጸብጺቡ لما حاسكم تصوات سبورتي أمسرو يعني اللي زين سبورت نزغرب لنا مسارحتنا قبرك زهبير تبدل مسجنا كبراتنا دمسنا على تاوي مدلاو زينا حدث عتاب زي زازبنا مدلاو زينا زعلت الناس سخو قيتو بنقسم بسم الله سوق مويا تكنيك زعلت حبيركم صنحي كسابه مززام زينانا حبيركم ناس لصنحكم لنا مسجنا بب زلخمو مزترفو مدلاو راديو تግራይ سسنا يتمنى سلام